खिड़की पर पर्दा गिरा हुआ था। जमरा ने अपनी हिम्मत जुटाई और हल्का सा पर्दा उठा कर देखा। खौफ से जमरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसे लगा अब इसका दिल बंद हो जाएगा। उफ, इतना खौफनाक चेहरा जो खिड़की से जुड़ा खड़ा था। जमरा की जान निकलने के करीब थी। मोबाइल इसके हाथ से गिरकर बिस्तर पर जा गिरा और इसी पर मोबाइल पर घंटी बजने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किताब कहानी में आपको खुशामदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं कहानी का चौथा एपिसोड शुरू करने जा रही हूँ। कहानी का नाम है आदमखोर। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे वीडियोस को वॉच किया करें ऐड के साथ और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि आपको मिल सके अच्छी कहानियाँ बर वक्त, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। फिर जल्दी जल्दी सिर्फ चाय पी और फिर तैयार होकर जाने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े बंदे को देखकर इसके माथे पर तेवरियां चढ़ गईं। दरवाजे पे आर्यान खड़ा था। यकीनन वो दरवाज़ा बजाने लगा था क्योंकि इसका हाथ उठा हुआ था। आर्यान के लबों पर मुस्कुराहट खिल उठी थी। वो क्या मेरी आमद का पता तुम्हें दिल ने दिया था, जो मेरा दरवाज़ा नॉक करने से पहले तुमने दरवाज़ा खोल दिया। तुम? जमरा का मूड इसे देखते ही ऑफ हो गया था। जी मैं, तुमने पुकारा और हम चले आए। हटो, जमरा ने बेजारी से कहा। अरे मैं आ रहा हूँ, तुम जा रही हो। ये क्या तरीका मेहमान से बात करने का। आलियान दीवाना बना दरवाजे पे खड़ा था। इतनी सर्दी में वो हाफ बाजू पहने दरवाजे पर बाजू रखे खड़ा था। जमरा को इसे देखकर कपकपी तारी हुई। इसके बाजू देख के जमरा को अंदाजा हुआ वो बाकायदगी से जिम जाता है। आज वो यूनिफॉर्म में नहीं था, वरना वो हमेशा ही यूनिफॉर्म में नजर आता था। कोई काम था? तुम कहाँ जा रही हो? उसकी तैयारी को देखकर बोला। अस्पताल जा रही हूँ, जमरा ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा। आज तो तुम्हारा ऑफ नहीं, वो सारी खबर रखे हुआ था। हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, वही पता चला। अब उसने कमरे में कदम रखा। मजबूर जमरा को सामने से हटना पड़ा। वो चारों जानिब देख रहा था। अच्छा है, वो चेयर पे बैठता हुआ कमरे को देखकर बोला। एक कप चाय बगैर शुगर के। वो आराम से चेयर पे बैठा इसे फरमाइश कर रहा था। जमरा के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि वो चाय बनाए। वो खामोशी से इसकी फरमाइश पे चाय बना रही थी। बगैर देखे भी इसे अंदाज़ा था कि वो इसे ही देख रहा है, फिर भी वो खामोशी से चाय बना रही थी। अकेले डर तो नहीं लगता? इसके सवाल पर जमरा चौंक गई। नहीं, कैसा डर? जमरा कप धो रही थी। अकेले में डर तो लगता है, नींद आराम से आ जाती है। अब वो किचन की चौखट पर खड़ा हुआ था। हाँ, इसमें डरने की क्या बात है? उल्टा वो इससे पूछने लगी। मुझे तो बहुत डर लगता है। वो नॉर्मल लहजे में गहरी बात कर रहा था। जमरा को इसकी बेवजह की बातें जहर लग रही थी। अच्छा, तो फिर वहीं ट्रांसफर करवा लो, जमरा ने मुफ्त में मशवरा दिया। अच्छा, तन्हाई का क्या ये हाल होता है? मुझे तो यही हल मालूम है। जमरा ने अब उबलती चाय पे निगाह ली। हल तो बहुत सारे हैं। बच्चे बीवी दोनों हो घर में, सुकून हो। मैं थका हुआ हूँ और देर से घर आऊँ, बीवी मुझ पर चीखे क्यों इतना लेट आए हो, और मैं भीगी बिल्ली बने इसे डरता हुआ देखता रहूं, फिर वो बेलन उठाए मेरी मार लगाए और मैं माफ़ी मांगू। बेगम, आज माफ़ कर दो, आइंदा जल्दी आऊँगा। ऐसी जिंदगी हो तो क्या कहने। वो ठंडी आहें भर रहा था। जमरा अब चाय कप में डाल रही थी और कप को ट्रे में रखा और इसके सामने पेश किया। जमरा हर बात को इग्नोर कर रही थी क्योंकि वो इस बात का पस मंज़र अच्छे से जानती थी। वो कप पकड़ के दोबारा चेयर पे बैठ गया। तुमने बताया नहीं तुम कहाँ जा रही थी? वो चाय का घूंट भरते हुए पूछ रहा था।
زمرہ کے دل میں فوراً گھنٹی بجی، ویسے ہی چہل قدمی کے لیے جا رہی تھی۔ دھوپ نکلی ہوئی ہے آج تو۔ زمرہ نے بہت کوشش کی کہ اس کا لہجہ نارمل رہے۔ وہ چائے پیتے ٹائم بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زمرہ نے گھبراہٹ میں ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ اس کی نظر بہت گہری تھی۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چہل قدمی کراؤں؟ وہ جلدی جلدی چائے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ زمرہ زچ ہو کے رہ گئی۔ تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ زمرہ کو بہت غصہ آیا۔ بنا بات کے جان کو آ رہے ہو؟ تم چہل قدمی کو جا رہی ہو؟ اگر میں بھی کار خیر میں حصہ لینا چاہ رہا ہوں تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ وہ چائے کا کپ خالی کر کے رائٹنگ ٹیبل پہ رکھ چکا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اوکے تم خود جاؤ، میں نہیں جا رہی۔ زمرہ کا موڈ تو سخت آف ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے شوز اتار کر الماری میں رکھ دیے۔ اب تو آلریڈی اتنی دیر ہو چکی ہے، چلو نا یار کبھی تو میری بھی بات مان لیا کرو۔ آلیان اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ آلیان میں انکار کر چکی ہوں۔ زمرہ نے اس کی جانب دیکھا ہی نہیں۔ خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ وہ دوبارہ چیئر پہ بیٹھ چکا تھا۔ زمرہ کا دماغ غصے سے کھول رہا تھا۔ اچھی مصیبت گلے پڑ چکی تھی۔ کیا کروں کیا نہ کروں؟ اتنا تو زمرہ جان چکی تھی، بنا مقصد کے تو وہ نہیں بیٹھا تھا۔ چکر کوئی ضرور چل رہا تھا، لیکن ان سب کی کیا وجہ تھی یہ اس کے ساتھ جا کر ہی شاید سمجھ آئے۔ زمرہ نے فوراً اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ لیا۔ چلو، زمرہ نے اپنے شوز پہنتے ہوئے کہا۔ آلیان بھی فوراً کھڑا ہوا۔ وہ زمرہ سے پہلے کوارٹر سے نکلا۔ زمرہ نے پیچھے کوارٹر کو لاک لگایا اور آلیان باہر کھڑا اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہاسپٹل سے نکل آئے۔ باہر کا نظارہ بہت دلکش تھا۔ چاروں جانب سبزہ پھیلا ہوا اور اس پر صاف شفاف دھوپ سردی میں بہت سکون دے رہی تھی۔ کافی لوگ باہر نکلے ہوئے تھے اور چہل قدمی کرتے ہوئے دھوپ سیک رہے تھے، مگر زمرہ کا دل اداس تھا۔ اچھے بھلے موڈ کا وہ ستیہ ناش کر چکا تھا۔ وہ اپنے مسلز پہ ہاتھ دباتا ہوا آ رہا تھا۔ زمرہ کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تم آئمہ کی شادی میں کیوں نہیں آئی؟ آلیان نے سن گلاسز لگاتے ہوئے زمرہ سے پوچھا۔ تمہاری وجہ سے۔ زمرہ نے سوچ لیا تھا اب اس مصیبت سے پیچھا چھڑانا ہے۔ میری وجہ سے کیوں؟ میں کیا تمہیں کاٹتا ہوں؟ زمرہ کا دل کیا وہ اس کو حشر نشر کر دے جو جان کر انجان بننے کی بیکار ایکٹنگ کر رہا ہے۔ تم وجہ جانتے ہو؟ ارے میں تو بہت معصوم بچہ ہوں، وہ بڑی معصومیت سے بولا۔ تم بہت ٹھڑکی ہو۔ زمرہ کو سمجھ نہیں آئی اس کا دل کیسے جلائے۔ کیوں تم نے مجھے کس کے ساتھ ٹھگ کرتے پکڑ لیا؟ وہ اس دفعہ رک کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ زمرہ نے اب کی بار اس کو جواب نہیں دیا۔ وہ اس سبزے کی خوبصورتی میں کھو گئی تھی اور رک کر دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر زمرہ کے بل ماتھے پہ چڑھ رہے تھے۔ آلیان پھولوں کی خوبصورتی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا زمرہ کو سب یاد تھا اور وہ یہی تو چاہتا تھا کہ اسے یاد رہے اور کبھی نہ بھولے۔ تیز نگاہ کی تپش زمرہ کو اپنے ماتھے پہ محسوس ہوئی۔ زمرہ نے فوراً آلیان کو دیکھا اور وہ بہت سختی سے اس سے گویا ہوئی۔ زمرہ کو اس کی یہ نگاہ ناپسند تھی۔ زمرہ دوبارہ چل دی۔ شاویز کو تم کب سے جانتی ہو؟ بہت عام سے لہجے میں آلیان نے بہت خاص سوال کیا۔ زمرہ کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ زمرہ نے نیچے کھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں سے میرا پاؤں یہاں سے پھسل رہا تھا، اس نے میری جان بچائی تھی، تب سے جان پہچان ہو گئی۔ زمرہ نے سچ ہی بتایا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجھے صحیح بندہ نہیں لگتا وہ۔ آلیان کچھ سوچتا ہوا بولا۔ کل اسے زخم کیسا لگا؟ اس نے بتایا نہیں؟ اور اس پل آلیان کل کے واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کے ساتھ دو پولیس اہلکار ناکے سے واپس آ رہے تھے۔ تب انہیں کسی اندیکھی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ آلیان نے فوراً گاڑی کو روکا۔ ایک لڑکا بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ آلیان تیزی سے گاڑی سے نکلا۔ وہ لڑکا بہت خوفزدہ تھا۔ سردی اور دھند کی وجہ سے وہ بہت کانپ رہا تھا۔ باقی وہ دو اہلکار بھی گاڑی سے فوراً نکلے۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ آلیان نے اسے کندھے سے تھاما۔ یہ لڑکا 21-22 سال کا نوجوان تھا جس کی سانسیں تیز بھاگنے کی وجہ سے پھول گئی تھیں۔ لگتا تھا کہ جیسے وہ بے ہوش ہو جائے گا۔
ایک اہلکار جلدی سے گاڑی سے پانی کی بوتل لایا اور پھر اس کو پانی پلایا۔ آلیان بہت چونک کر چاروں جانب دیکھ رہا تھا مگر اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اتنی سخت سردی میں وہ لڑکا پسینے سے شرابور تھا۔ پھر اس نے اپنا سانس بحال کیا۔ کوئی آدم خور تھا، وہ ڈر کے مارے بول نہیں پا رہا تھا۔ کہاں پر؟ آلیان نے تیزی سے پوچھا۔ اس طرف سڑک کے پار تھا، میری طرف وہ بڑھنے لگا۔ میں نے درود شریف پڑھا، راستے میں پڑا ہوا ڈنڈا اسے دے مارا اور میں بھاگتا ہوا آپ تک آیا ہوں۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آلیان بہت تیزی سے بھاگتا ہوا اس طرف گیا جہاں اس لڑکے نے بتایا تھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ آلیان دور تک دیکھ کر آیا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ آلیان واپس اس لڑکے کے پاس آیا۔ وہ بھیانک شکل کا تھا، سر جی بہت خوفناک تھا۔ وہ لڑکا بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، بہت موٹا وجود تھا اس کا سر جی۔ اللہ کے کلام نے مجھے آج بچایا ہے، یہاں آدم خور آیا ہوا ہے۔ آلیان نے اسے اس کے گھر اتارا اور آج صبح اس لڑکے سے ملنے گیا لیکن وہ سخت بخار سے گزر رہا تھا۔ آلیان کو ان چیزوں پہ بھروسہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کا ذہن ان چیزوں کو مانتا تھا۔ آلیان اب زمرہ کو دیکھ رہا تھا جو کہہ رہی تھی وہ مہرہ محسن ہے، اس نے میری زندگی بچائی ہے، زخم اسے جیسے بھی لگا ہو۔ تم کیوں اتنا سوچ رہے ہو؟ زمرہ کا سوال فطری تھا، ویسے ہی انسانیت کے ناطے۔ اور یہ کہتے ہوئے آلیان نے سامنے سڑک پر شاویز کو دیکھا۔ لو آ رہا ہے وہ، شیطان کا نام لیا، شیطان حاضر۔ آلیان نے اپنی مٹھی کو غصے سے بند کیا۔ شاویز کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ یہاں زمرہ کے ساتھ اسے آلیان مل جائے گا اور زمرہ بھی شاویز کو دیکھ۔ شاویز کے قدم آلیان کو دیکھ کر سست ہوئے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کا حلق تک آلیان کو دیکھ کر خشک ہو گیا تھا تو غلط نہ ہوگا۔ اس کا دل کیا آلیان کو کہیں غائب کر دے، جو مسلسل اس پر نگاہ ٹکائے ہوئے تھا۔ آلیان کی نظر اسے سخت ناپسند تھی۔ ایک ملاقات میں ہی وہ اسے ناپسند کرنے لگا تھا۔ ہیلو، اس نے آلیان کو نظر انداز کرتے ہوئے زمرہ کو دیکھا۔ شاویز کیسے ہو؟ زمرہ اسے دیکھ کر بہت فریش ہو گئی تھی۔ شاویز کے قدم آلیان کو دیکھ کر سست پڑ گئے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کا حلق تک آلیان کو دیکھ کر کروا ہو گیا تھا تو غلط نہ ہوگا۔ اس کا دل کیا آلیان کو کہیں غائب کر دے، جو مسلسل اس پر نگاہ ٹکائے ہوئے تھا۔ آلیان کی نظر اسے سخت ناپسند تھی۔ ایک ملاقات میں ہی وہ اسے ناپسند کرنے لگا تھا۔ ہیلو، اس نے آلیان کو نظر انداز کرتے ہوئے زمرہ کو دیکھا۔ شاویز کیسے ہو؟ زمرہ اسے دیکھ کر بہت فریش ہو گئی تھی۔ جو نکھری نکھری گلابی رنگت لیے اس کے سامنے تھا، ماتھے پہ بکھرے بال اسے مزید ڈیشنگ بنا رہے تھے۔ براؤن جیکٹ پہنے وہ اس کے روبرو کھڑا تھا۔ کل رات کے مقابلے میں آج بہتر بھی لگا۔ ہیلو، ایک دم آلیان ان دونوں کے بیچ آیا۔ شاید تم نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ورنہ مجھے بھی ضرور ہیلو کہتے۔ ارے نہیں، میں نے آپ کو دیکھا مگر دل نہیں کیا آپ سے ملنے کو، آپ مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ شاویز نے صاف گوئی کی انتہا کر دی تھی۔ ہاں بھئی، اچھے تو تم بھی مجھے نہیں لگتے۔ آلیان نے اپنے ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے۔ لیکن بات یہ ہے، آخر تم لوگ پولیس سے اتنا بھاگتے کیوں ہو؟ یار ہم بھی انسان ہیں، اتنے برے تھوڑی نہ ہیں۔ آپ لوگوں کی ہیلپ اور سپورٹ کے لیے ہی یہاں موجود ہیں۔ آلیان کا لہجہ بہت عام سا تھا مگر نظر بہت گہری تھی، وہ شاویز کے اندر تک اتر رہی تھی۔ مجرم کی تو سمجھ بھی آتی ہے بھاگنے کی، مگر تم کیوں خوف زدہ ہو؟ آلیان اب تیلی نکال کر کان میں ڈال رہا تھا۔ شاویز اسے دیکھ رہا تھا۔ میں آپ سے نہیں بھاگا، مجھے آپ اچھے نہیں لگے،
तो आपसे नहीं मिला। दोनों बिल्कुल नॉर्मल लहजे में एक दूसरे से बात कर रहे थे, जैसे बहुत खुशगवार गुफ्तगू हो रही हो। जमरा को आलियान की बातें जहर लग रही थी, जो बिला वजह दरमियान में घुसने की कोशिश कर रहा था। जमरा कैसी हो? शावेज जमरा की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो ठीक है। इससे पहले कि जमरा कोई जवाब देती, ये जवाब आलियान की तरफ से आया, और ये मुझे अभी बता रही थी तुमने इसे यहाँ इस खाई से धक्का देने की कोशिश की थी। आलियान बहुत हैरत से शावेज से कह रहा था, और शावेज ये सुनकर जमरा का मुंह देखने लगा। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा तुमसे आलियान? जमरा का दिल किया आलियान को यहाँ इसी वक्त खुद इस खाई से धक्का दे दे और पीछे मुड़ के भी ना देखे। जमरा शावेज बेयकीन हुआ। मैंने इसे कहा भी। जमरा तुम झूठ बोल रही हो। शावेज तो बहुत मासूम लगता है। भला वो किसी की जान लेने का कैसे सोच सकता है? वो कोई दरिंदा थोड़ी है। अब आलियान मासूमी की बुलंदी पर खड़ा शावेज से कह रहा था। शावेज इंतहाई गुस्से से फट चुका था, और जमरा ने बिना देखे शावेज की तरफ दौड़ लगाई। उसकी नाराजगी जमरा की जान लेने लगी थी। आलियान वहीं खड़ा देख रहा था। शावेज, बात सुनो। जमरा ने इसे पुकारा, मगर वो नहीं रुका, चलता रहा। मगर अब इसके कदम आहिस्ता हो चुके थे। वो जानता था आलियान झूठ बोल रहा है, मगर एक तो इसे वहाँ अचानक से देखा, और दूसरा वो इस तरह जमरा से बात कर रहा था। शावेज को बहुत सख्त गुस्सा महसूस हुआ, और वो इसीलिए गुस्से में चल पड़ा था। शावेज, जमरा इसके हमकदम हो चुकी थी, मगर शावेज खामोश रहा। वो मजाक कर रहा था। जमरा ने सफाई देना चाही। मुझे नहीं पसंद, शावेज ने चलते चलते कहा। अब उसने ये नहीं बताया। क्या नहीं पसंद? आलियान, या मजाक? तुम्हारा हाथ अब कैसा है? जमरा ने पूछा। अब तो बेहतर। मुझे माफी नहीं चाहिए, बस मैं आइंदा इसे देखना नहीं चाहती। जमरा के दिमाग में दिलावर के अल्फाज ठहर चुके थे। शावेज खामोश रहा। दिलावर कौन है? मेरे साथ रहता है। मैं रेंट के घर में रहता हूँ, तो मेरे साथ होता है। जमरा शावेज की बात बहुत गौर से सुन रही थी। और तुम्हारी फैमिली? जमरा ने पूछा। कोई नहीं है, मैं तन्हा हूँ। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। दोनों अब इस दुनिया में नहीं। मैं अब तन्हा जिंदगी बसर कर रहा हूँ। कभी कोई काम कर लेता हूँ, कभी कोई काम, बस गुजर बसर हो रही है। आज पहली बार शावेज ने जमरा को अपने बारे में बताया था, और जमरा बस इतना ही कह सकी थी, मगर जल्द कोई बिजनेस स्टार्ट करूँगा, अपना घर बनाऊँगा। शावेज ने जमरा को देखा। जब मैं अपना घर लूँगा? शावेज के सवाल बहुत मासूमाना होते थे। ज़रूर, ये कोई कहने की बात है। शावेज, जमरा हंस दी। तुम बहुत जल्द एक प्यारा सा घर लोगे, और सबसे पहले इस घर को तुम्हें दिखाऊंगा। शावेज का दिल किया वो कहे, सबसे पहले इस घर में तुम कदम रखोगी, मगर वो ये कह नहीं पाया। जरूर, और मुझे यकीन है तुम अपना ख्वाब जरूर पूरा करोगे, और बहुत जल्द। शावेज ने मुस्कुरा कर इसे देखा। इस लड़की में शावेज को अजीब सी कशिश महसूस होती थी, यूं जैसे कोई अपनी जानिब मकनातीसी कशिश शावेज को अपनी जानिब खींच रही हो, और शावेज इसकी तरफ खींचा चला जाता। अभी दोनों बैठे ही हुए थे कि दूर से शावेज ने दिलावर को आता देखा। मुझे जाना होगा। अभी शावेज दिलावर को देखता हुआ बोला, जो अब रुक कर दोनों को देख रहा था। आज उसने काला लिबास पहना हुआ था। क्यों, क्या हुआ? जमरा भी दिलावर को देख रही थी। बस एक काम याद आ गया, और उजलत में बाई कहता हुआ चला गया। जमरा दूर तक इसे जाता हुआ देखती रही। जमन सिगरेट फूंक रहा था। रात की ड्यूटी बहुत मुश्किल होती है। नींद आ रही हो, मगर ड्यूटी देना मजबूरी होती है, और इस वक्त गुजारना बहुत औखा होता है।
और वो क्वार्टर वाली साइड पर बने वॉशरूम की जानिब आया तो इसे कोई साया सा दूर से नजर आया। और गौर करने पर जब जमान ने इसे देखा तो इसके रोंगटे खड़े हो गए। वो बाथरूम को भूल भाल कर क्वार्टर की जानिब दौड़ा। रात के 2 बजे का वक्त था। जमरा गहरी नींद सोई हुई थी। अचानक इसका दरवाजा जोर जोर से खड़क उठा। जमरा हड़बड़ा कर उठ बैठी। दरवाजा मुसलसल बजाया जा रहा था। जमरा तेजी से दरवाजे पे आई। कौन? डॉक्टर साहिबा, मैं हूँ, जमान। जमरा को बाहर से चौकीदार की आवाज आई। जमरा ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। क्या हुआ जमान? जमरा रात के इस पहर इसे अपने दरवाजे पर देखकर हैरत ज़दा थी। डॉक्टर रानी जी, मैंने अभी आपके क्वार्टर की तरफ किसी को आते देखा था। जमान जल्दी जल्दी बोल रहा था। कौन? कौन? किसे देखा तुमने? जमरा ने बेसाख्ता बेराब्ता सा पूछा। डॉक्टर रानी जी, आप शायद यकीन ना करें। जमान की आंखें खौफ से इस वक्त फटने लगी थी। तुम मुझे बताओ कौन था? जमरा ने इसे हौसला दिया। डॉक्टर जी, बहुत बयानी शक्ल का कोई आदमखोर था। जमान ने चारों जानिब देखते हुए सरगोशी नुमा आवाज में कहा। जमरा के कानों में आदमखोर, आदमखोर। जमरा की रीढ़ की हड्डी में एक खौफ की लहर आई। क्या तुमने पूरे होशो हवास में देखा? जमरा को शक हुआ, कहीं वो चर्च के नशे में तो नहीं। डॉक्टर रानी जी, खुदा की कसम, जमरा को रात के इस पहर इस क्वार्टर में बहुत खौफ महसूस हुआ। जी डॉक्टर रानी जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। कसम खाता हूँ, बहुत भयानक शक्ल की कोई मखलूक थी। मैं हाजत की खातिर इस तरफ आया था और वो आपकी खिड़की की तरफ था। अभी जुबान पर बात कह ही रहा था कि क्वार्टर से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। जमान और जमरा ने खौफ से पीछे की जानिब देखा। एक बार फिर कुछ गिरने की आवाज आई। जमरा का खौफ से बुरा हाल था और यही हाल जमान का भी था, मगर अंदर जाके देखे बिना कोई चारा भी न था। जमान कलमा पढ़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ और इसके पीछे जमरा थी। साइड टेबल पर रखा जग गिर कर टूट चुका था और इसके साथ जो मखलूक बैठी नजर आई। जमान और जमरा ने बेसाख्ता एक दूसरे को देखा। वो मखलूक बिल्ली थी जो यकीनन खुली खिड़की को देखकर अंदर आई थी। जमान भी बिल्ली को देखकर हैरान रह गया था। जमरा अंदर आ गई। बिल्ली इन दोनों को देखकर डर कर दोबारा से खिड़की से जा चुकी थी। जमरा को अच्छे से याद था वो खिड़की बंद करके सोई थी। फिर बिल्ली कैसे अंदर आई? शायद मैं कुंडी चढ़ाना भूल गई थी। जमरा ने अब सही से खिड़की को बंद किया। जमान अंदर आकर चारों तरफ देख रहा था, मगर कमरे में इन दोनों के अलावा कोई न था। डॉक्टर रानी साहिबा, मैं जा रहा हूँ, आप दरवाज़ा ध्यान से बंद कर लें। वो आदमखोर मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, जमान बहुत वसवसों से कह रहा था। वो जाते हुए इसे एहतियात करने का कह गया। जमरा ने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरवाज़ा लॉक कर दिया। अब नींद तो बिल्कुल आनी नहीं थी। वो बिस्तर पर दराज हो गई और इसे इस वक्त क्वार्टर में बहुत डर लग रहा था। और अभी कुछ देर ही गुजरी थी, खिड़की पर आकर कोई चीज़ बुरी तरह टकराई। जमरा जो नींद में जाने लगी थी, चीख मारकर उठ बैठी। या अल्लाह, ये क्या था? इसकी हिम्मत नहीं थी कि वो खिड़की को देख सके। जमरा ने तेजी से मोबाइल उठाया और जमान को कॉल मिलाई, मगर वहाँ से अब कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। दोबारा खिड़की पर हलचल हुई। जमरा की खौफ से बुरी हालत थी। ऐसा लगता था कोई खिड़की को तोड़कर अंदर आ जाएगा। खिड़की पर पर्दा गिरा हुआ था। जमरा ने अपनी हिम्मत जुटाई और हल्का सा पर्दा उठा कर देखा। खौफ से जमरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसे लगा अब इसका दिल बंद हो जाएगा। उफ, इतना खौफनाक चेहरा जो खिड़की से जुड़ा खड़ा था। जमरा की जान निकलने के करीब थी। मोबाइल इसके हाथ से गिरकर बिस्तर पर जा गिरा
और इसी पल मोबाइल पर घंटी बजने लगी। मुश्किल के लम्हों में न जाने कौन इसे कॉल कर रहा था। अनजाना नंबर था। ज़मरा ने बिना वक्त ज़ाया किए कॉल अटेंड कर ली। हेलो, वो कपकपाती आवाज़ में बोली। इसकी आवाज़ में आंसू शामिल हो चुके थे। ज़मरा, ये आलियान था। बहुत फिक्रमंद अंदाज में वो इसका नाम पुकारने लगा। और वो जो इतनी देर से जब्त कर रही थी, वो रो पड़ी। आलियान वो बहुत भारी आवाज़ में बोली। ज़मरा, क्या हुआ बताओ तो, तुम क्यों रो रही हो? इसका बस नहीं चल रहा था। वो मोबाइल से निकल आए। आलियान, कोई आदमखोर मेरी खिड़की के बाहर खड़ा है, रोते हुए बहुत सरगोशी में। ज़मरा ने आलियान से कहा। क्या? आलियान बुखला गया। उसका हाथ गाड़ी की चाबी को उठा, एक पल को पत्थर का हो गया। बाकी लोग कहाँ हैं? मैं आ रहा हूँ। जिस तेजी से वो गाड़ी में बैठा था, आ ही जाना था। कॉल मत काटना आलियान, मुझे बहुत डर लग रहा है। ज़मरा का खौफ से बुरा हाल था। खिड़की पर कोई मौत इसका इंतजार कर रही थी, मगर अब आवाज़ आना बंद हो गई थी।